Ora! Kids 12 years old, present! Grabe, gab-gabay! Murag si G. Kulot galing talaga na. Gab-gab! Gab-gab! So na si Dylan Pabiente, Brian Luzon. Murag si gab-gab na kauna! Yamaha Racing King. Gab-gab! AJ Kulot, Dylan! Jabari! Zian! Gababista. Haba! And Ron! Cairo Mangosong! Maniego and then isa to, Makrat! Tara! Gababista is Spider Valencia. And as well as Easy Kulot. Gab-gab na kauna ba? Wow! Ay, dila na! Spider Luzon. Dila na nagkaduha! For the third spot. Wow. So, Gab-gab, Dylan, AJ Kulot, Jabari Joyce. Jabari, Zian, Haba, Cairo, Maniego, Makrat. Labanan, nasyonal din ito lang. Gababista is from Mindanao. Grabe. Dylan Pabiente is Spider Luzon. Kulot. Easy Kulot is Spider of Western Visayas, Kimalas. Kibalas. Grabe, grabe. And the fourth place is Wow, Gab-gab na kauna ba? Idol. ang bata ni Purong Mangosong. So, nakauna. Dikit ang laban ba? Zia Para de la Cruz. dikit ang laban. Dylan versus Gab-gab. Dabe? Ala! Mura man Grabe, naman si 85 versus 65. Sa 65. Iloo ko. 85 versus 65. Ha? Bata lagi pero So ang atong moto nga sa atong triple is Gababista o Valencia. Mindanao. Wow, Dylan! Yan, Puerto Luzon. Wow, wow, Easy wow, Kulot is wow, Puerto wow. Visayas. Kimalas. Number 11 is AJ Kulot on third. Number 1 is Mindanao, Luzon, Visayas. Grabe. Mindanao, Luzon, Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, bakbakanay ba eh. ni Papa Abista. Wow. Fourth from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Payakap. And ito na ang anak ni Burong Mangosong. Hala, 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 hala. Wow. Grabe. Sa Manigos, Valencia, and Makrat of Cavite. Allah. Wow, grabe. 65 ay, mugukod yung 85. Grabe yung 65, mugukod yung sa 85. Harap. Tatlo. Wow! Gababista pa rin ang nangunguna. Grabe. Pa rin. Labanan. Gababista. Mindanao, Luzon, Visayas. Totoo sa kilogitan. Kaya ang naglaban. Luzon. Mindanao, Luzon and Visayas. Sayas. Grabe, di Ang ba una basta? is Gab-gab from Valencia, Mindanao. Wow! Wow, Dylan! Luzon. At ang third is from Kimalas, Visayas. Ha? Wow! Kanang ikatulo mga igsoon, babae na ha. Ang ating kapan is Pride of Davao Oriental. Dito na Ang sa atong top 5. Tulo Ilo. Ala! Dulit Wow! kayo. Grabe! Dulit kayo. Third si Kulot. Ang atong ay katulo, babae ito, gikan sa Iloilo. Si G. Kulot. Siya na lang is bago kay unit. Gahapon pa niya abot ang iyang Cobra 65. Ala! Dikit kayo. Wow! Alat ka. Orang di na ni. Dylan Pabianes. Pride of Wow! Grabe! Davao Racing Team. Kawira! And number 829 is Mr. Mangosong. Ang anak ni Borlong Mangosong. Kasag-sag. Gab-gab, gihapon na kauna. Gab-gab, gihapon leading. Dylan on second. Kulot So on ang third. number is Gab-gab Abisa pa rin. Pride of Mindanao. Wow! Dylan Pabianes for the second spot is Pride of Luzon. On the third place is Easy Kulot, Pride of Visayas. Wow! Jabari! Oy, Zian on fifth. Ala, overjam na si Dylan. Kulot on Labanan third. ng
Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nangunguna is Mindanao. Gab-Gab Abista. Wow, white flag, white flag. Ang ato nanguna is si Gab-Gab Abista. White flag for Balik sa Gab-Gab. City. Pride of Mindanao. White flag, white flag. Gab-Gab Abesta. Ang ato Dylan, second Kulot, place is Dylan Papiano, Sabare. Kapahawi si team. And Pride Gian. of Luzon. Ato third place is Pride of Visayas. Our leading rider, E.G. Kulot of Gimaras. Grabe. Waiting for checkered flag. Laper. Wow. Oh, Ay, shirt, Dylan. nagsusunod. Shirt. Isundan sa Luzon, Papian, and Visayas, E.G. Kulot. Laper. Shirt. Laper. Wow. Kaya may mga bata, laper, mahulog yan. Wow. Tsada, basta ang bata ni mo si Igula. Pagkatuon yun, gusto ko maayos sa Waiting for isla. checkered flag. Gab-Gab. Ubanat to, ana. Babag ito. Wow, Gab-Gab get checkered. Second, Dylan, third, Kulot. Lungsod sa Kinugitan. Ang nagunahing Grabe. Starbo sa Valencia, Pride of Mindanao. Fourth. It's Jabare. Fifth, Zian. Checkered. So, haba. And Maniego. Grabe. Gab-Gab Abista. Oh, nakakaon na oh. Nakapunit nag Hanip mo. Baklans oh. Johnny Bermudez. Tara, Cairo Mangosong. Gab-Gab Abista. Checker. And Dylan Papian and